गुल्लू आज कौन रोसे होची एटा कौन चिकेन कौन कौन नेबा हमें एटा कौन अछि चिकेन एटा पियाज एटा टमाटर अदा रसुण पेस्ट लंका एठी हमर कौन आसिला हां तेजपत्र जीरा गोटा मसला सबू आ लुण हळदी तापर लंका गुंड चिकेन मसला एतिक त हबा त आनिलु आ त खाइ जा रेडी का कहू कोथरे करिया रोसे आज ना कड़े ना कोथरे हबा हमर चुली रोसे हबा हमर हां कोथरे कड़े पके कौन करियो कौन एबे कौन से आलू आलू फ्राई कर दो आ ठीक से तेल एबे कड़े हमर पानी हेनी पानी मरनी देखे एठी देख देखि एतर पानी सुखी जीवो सेते बेले पड़िबो तेल पानी सुखी ना तेल पड़ियो एटा तू छेड़ा चालू एटा कौन कहूचा मु का करे रोसे चलछे हे हे ऑन कर दी जाओ आ कड़े बसी गला कड़े बसी गला तेरे कड़े ये गला आ तेल पका नहीं जा तेल पके हम बंद कर दी तेल पके दीथिलु केति तेल पकेछु एति तेल पकेछु आ ठीक है आलू पकेबो एबे ना तेल गरम होला आलू पकेबो हां धीरे धीरे छाड़िबो पका धीरे धीरे पका ना ओपुन एते नै ए पाखर छाड़ दे ए नाही हे देखि ए धइलु ए छाड़ दे नाले चपचड़ हो हां पका धीरे से छाड़ जोर छाड़ियो ए बाहर पकड़ ये हे गला असना हे आउट पका धीरे से हां ए छिटी गुजी तेल छिटी गन तेल बसी तती पका सीधे पका हां पका बस बस गोले दे दिके फड़ी कर गोले दे हमर बावा ये बावा लेफ्टी हैंड हे गला गोलो हमर मास्टर शेफ गुगुलू रोसे चले जाती नहीं क्या से सब नहीं कि भलिया ना ए सब जो जीरा अछि ये अछि सब ना सब ढाली दे सब पके दे एकाथर सब पके दे धीरे से पका ना छिटियो पका पकोन ना हाथ ना इधर ढाली दे पके दे हां पके दे तेज तो पके दे आडे गोली दो हां ए से लंका दिटा नहीं जा हाथ रे आनी सुन हाथ बड़े मुने जाउछ लंका दिटा पके दो पके देले लंका छिटियो देखि पा हां बासना होउची ए प्याज पके ए धर धर पके हां पका पका हां आलू सब पड़ियो प्याज पकोन पका न जली जो पका हां ए एते उचार पका न छिटियो धीरे पका जा पका तू धर पके दे देख जली जो लेट है जली जो चल कर इधर इधर टमाटर मु भी पके दे हां टमाटर पके दे पड़ने प्याज पके प्याज तो ना ये गोले हुई हां गोला देखो पियाज फ्राई हो लुण टिका अल्प टे पके पियाज जरिया पे एकदम खोल अल्प टे पके गोटे चामच पके पियाज जरिया आउडी ने हाँ बस ती पका आउडी पका हाँ बस बंद कर दे नहीं बंद कर दे मु गले दूँ ना पियाज जरिला पर जाई पड़ियो पियाज जो जरी जीव से जाए टमाटर पड़ो ए किसी पड़ोनी है कलिजा चिकन दीटा सेंड कर दो कलिजा चिकन के करो तार मांस लेग पीस सेंड लो लेग पीस बाय हो अरे बस ले तोले ए भई अछि बाबा बोलो तुनी एबे का पड़ियो कइनो एटा घोड़ा मार अदा सब पके दो टमाटर पके दो
ନା ଟମାଟୋ ବି ପଡ଼ିବ ଅଦା ରସୁଣ ପଡ଼ିଲା ଗୋଳା 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 କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପିଆଜ ପଡ଼ିନି ପିଆଜ ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ହଳଦୀ ଆଣ ହଳଦୀ ଆଣ ହଳଦୀ ହଁ ଯା ନେଇକି କେତେ ଚାମଚ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏ ଆହୁରି କମ କମେଇ କମେଇ କମା 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 ହଳଦିଆ ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିଛି କମ୍ କରିନେ ହଁ ପକା ବାସ୍ ସେଥ ନା ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିଛି ଟିକେ ଟିକେ ହଁ ଟିକେ ପକା ବାସ୍ ବାସ୍ ସର୍ ହଁ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ହଁ ରଖିଦେ ଆଉ ଏ କାଶ୍ମୀର ଟିକେ ପକେଇଦେ ଅଳ୍ପ ପକେଇବି ଅଧିକ ଖୋଲା ହେଇଛି ଅଳ୍ପ ପରି ପକେଇ ଅଳ୍ପ ପକା ପକେଇଲୁ ପଡ଼ିନି ତ ସେ ଇଏ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଆଣ ହଁ ହଁ ସେଇଟା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକା ଥାକ୍ ତୋ ରାଗ ଲାଗିବ ଖାଇବୁନି ସେଠି ଥାକ୍ ଗୋଳେଇ ଦିଅ ଗରମ ଅଛି ଦେଖିକି ପାଣି ଦେଇଦେଲି ତାର ମସଲା ଲାଗିଯିବ ତ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିନି କ'ଣ ପକେଇଥିଲା ଏଇଟା କେଉଁ ପାଉଡ଼ର ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପକେଇ ଦେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପକା ହଁ ବେଶୀ ପକେଇବୁ ନା ଆଉ ଟିକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଧନିଆ ଧନିଆ ବାଛିବ ଧନିଆ ବେଶୀ ପକେଇବୁନି ଆଉ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ନା ନା ଟମାଟୋ ସବୁ ନିଏ ସବୁ ନିଏ ହଁ ଧରିଛି ହଁ ପକା ସବୁ ପକା ଏକାଥରେ ପକା ସବୁ ହଁ କାମ ଢାଳି ଦେଉଛି ଗୋଳେଇ ଦେ ଗରମ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ହେଲା ଗୋଳେଇ ହେଇଗଲା ପରଦିନ ଯେମିତି ଦେଇଥିଲା ସେମିତି ହେବ ଭଲ ହେଇଥିଲା ତୁ ତ ଖାଇନଥିଲୁ ଏବେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେଟା ଟିକେ ସିଝିବ ହଁ ଟମାଟୋ ମିଶେଇ ହେଇଗଲାଣି ମସଲା ହେଇଗଲାଣି ଆଗେ ଚିକେନ୍ ପକେଇବା ହଁ ଚିକେନ୍ ଆଣ ହଁ ଧରିକା ଏକାଥରେ ସବୁ ଢାଳି ଦେବୁ ନା ହାତ ଚିକେନ୍ ପକେଇ ଦେ ନେ ଏଇଟା ନେ ସେଟା ପଡ଼ିବନି ଗୋଳା ହେଇଗଲା ହଁ କ'ଣ ଧରି ଖାଇବୁ ଲେଗ ପିସ୍ ଧରି ଖାଇବୁ ଗୋଡ଼ ଧରି ଖାଇ ଧରି ଗୋଡ଼େଇବ ତତେ ହଉ ଖାଇବୁ ଆଉ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସଫା ଚାଲିଛି ତ ସଫା କରି ଆସେ କ'ଣ ସଫା କରି ଆସେ ଧନିଆ ପତ୍ର ନାହିଁ କ'ଣ ଆଣୁ ଆଉ ସେଇଠି ରଖିଦେ
ଆଖି ପୁରା ଭୁକ୍ ଲାଗିଲା ଆଜି ବଳୁଛି এই যে বাবার বাবা এই যে এইজি খোল দিলি খোল দিলি এও কাটি দাও বন্ধ করে দিবি বন্ধ করে দিবি কোন দুটো খাইবি আর ওই খাইবি মাংস খাইবি চিকেন খাইবি আমার চিকেন হয়ে গেল রে আমার মুখে এনে রাখো খাইলে তো পানি পড়বে কষ্টাই পানি পড়বে ওটা কষ্টাই পানি পড়বে কষ্টাই পানি ওটা রাখো খাইলে কষ্টাই পানি ମଟନ୍ ନାହିଁ ଚିକେନ୍ ବାଃ ଚିକେନ୍ ଫୁଟୁଛି ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି ପାଣି ଟିକେ ଆଣ ପାଣି ଟିକେ ଆଣ ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି ପାଣି ଟିକେ ପକା ପାଣିରେ ତରକାରୀ হয় ପାଣିରେ ଝୋଳ ହୁଏ ହଁ ସେ ଅଳ୍ପ ପକେଇ ବେଶୀ ନାହିଁ ଥା 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 ଗୋଳେଇ ଦା ହେଲା নালি গঞ্জা দিলে ভালো হয়েছে ହଁ ଆମେ କେଉଁ ଗଞ୍ଜା ଆଣିଲୁ নালি গঞ্জা ନାଲି ଗଞ୍ଜା ନା ନାଲି କଲର୍ ବାଡ଼ নালি করে ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆମର ଯେତିକି ଝୋଳ କରିବାର ଅଛି ଗ୍ରେଭି କରିବାର ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଦେ ପାଣି ଦେ ପାଣି ଦେ পানি 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 ହଁ ଦେ ଦେ ଆଉ ଦେ ଆଉ ଟିକେ ଦେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଉନ ଆଉ ଟିକେ ଦେ ওটাতে সরে গেল ହଁ ସରି ଆଉ ଟିକେ ଦେ পানি 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 ହଁ ଥ ଥ ଥ ଥ ହଁ পানি কেটে গেল নানি ଏ ଦେଖ ମସଲା ଆସିଯିବ ବା ଦେଖୁନୁ ପାଣି ସିନା ଦେଖାହେଉଛି ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦବା ହଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ କରି ପକା ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦବା ସ୍ୱାଦ ହିସାବ ହଁ ବାସ୍ ଥାଉ 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 ଭଲ ଦେଇଦେବା ପାଣି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଗରମ ନାହିଁ ଦେଖିଲ ହେଇଯାଇଛି ତ ରୋଷେଇଆ রেডি ରେଡ଼ି ହଉ ହଉ ଚାଲ গুড়ো ওই বাচ্চা রাখি দাও ହଁ ଗୋଡ଼ ବସି ତୁ ଗୋଡ଼ ଖାଇବୁ যা গুড়ো সব বাচ্চা রাখি ଠିକ୍ ଅଛି মাংস চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে শেয়ার করে দেবা ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବ লাইক করিবা ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ভিডিও যদি ভালো লাগলা ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇକି ଏନ୍ଜୟ କର